Hello, good evening, good morning, big time 2.0 or 2.0. So, welcome po kayo dito. Alright, so kahapon, congrats din no sa nanalo sa 777 kagabi sa STL ni Gawas sa Davao City. Okay, dagan kinang gawas sa mga combination no. So, congratulations sa Davao no, 777. Gawas na sa tatong 777. Gabi is STL. Okay, congratulations sa mga nanalo sa especially Davao again. Okay, ang 777 dito ni Gawas 8 PM. So, recapping dito no. Okay, recap ta. Okay. So, recap ta sa result kahapon. So, 792 sayang slide ta no. Atong combination 797. Hapit sa Migo, no? Then dire mapag 077 pagid sa 5 PM no. Okay, hapit sa mag-coding sad. So 9 PM 034 sayang. Okay, wa pa siya nag-eskalera. Okay, buwak kung nag-eskalera. So sa lang basin makabawi ta karon. And then sabay lang ninyo karon 10 AM sa STL basin mugawas dia karon dayon. Right, kay mohatag tag coding karon. So ang coding sa 792 is 506. Right, mo na siya mga coding. And then coding sa 077 is 955. So hapit siya mag-coding. Okay. Then dire naman sa 034 coding na 981. So target rumble morning coding kundi ganamong target lang. Kay basin mag on the spot karon ang coding labi na sa STL, local and national. Okay? So register din mo ay mo kalimot pag-register sa online STL, oh. Okay? Taya lang mo online kung ganamong mo tayo online, naara sa link below. Okay, kung nanonood ka ngayon sa YouTube, paki-search sa FB. Ito ang Big Time 2.0. I-search na ninyo, makita ra na dito sa FB, okay? Dayon, kung ikaw gatanaw karon sa Facebook, okay, page, tanaw lang mo sa Big Time Hearing sa YouTube. Subscribe mo dito, okay? So karon mohatag combination for today. Good luck. Okay, naatay VIP magic number lang ato ihatag karon. So malas pa mo ng VIP number no. At ma-style mo gawa sa atong VIP number. So ari na sa magic combination. So naatay magic combi, okay? So atong magic combi is 214. Padayon. Okay, okay, 3, 4, 5. Alright, mana tong magic combi 214 3, 4, 5. Alright, 212. Alright, 112. Okay, mo kalimutan basin mo gawas ni sa STL. Okay, basin dito mulusot. Alam mo kumpiyansa. Okay, 012. Alright, and 7, 8, 9. So mana ito ang best magic combination for today. Alam mo kalimut sa triple. Okay, magkuha lang taong best triple lang. Okay, kung ganahan mo ito ng triple, taya lang mo, bahala na ng triple. Okay, so natay best triple for today. Okay, 444 lang og 555. Kanalang duha ka buok combination sa triple. Okay, so dan salamat and good luck. Sana manalo po kayo at sortein. Please like and share. Thank you po.